सलात वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज माह जुमादल ऊला हिजरी सन 1442 की 70वीं तारीख़ है। ये माह खुसूसन जिसके नाम से जाना और पहचाना जाता है, उसका आज सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है। इस माह को हमारे सूबे गुजरात में शाह मदार के माह के नाम से याद किया जाता है। यज़दानी चैनल आलम इस्लाम को सरकार कुतुबुल मदार के उर्स सालाना उर्स के पुरकैफ मौके पर मुबारकबाद पेश करता है। आज यज़दानी चैनल के प्लेटफॉर्म से सरकार मदारुल आलमीन का जिक्र करके खिराज तहसील पेश की जा रही है। सरकार मदारुल आलमीन की विलादत बाशआदत हिजरी सन 242 में सीरिया के मशहूर शहर हल्ब में रमज़ान ईद के दिन हुई। सुभान अल्लाह। विलादत होते ही आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे शुक्र किया, यानी आप पैदाइशी अल्लाह के वली हैं। आपकी आमद से आपका घर नूर से तरबतर और खुशबू से मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह। आप नजीबुत तरफ़ैन शादात हैं, यानी आप हसनी हुसैनी सादात हैं। आप वालिद गिरामी की तरफ से हसनी सादात हैं और वालिदा की तरफ से हुसैनी सादात हैं। सुभान अल्लाह। एक आवामी ख़याल ये है हमारे माशरे के अंदर कि सरकार मदारुल आलमीन दीवान कम्युनिटी में से थे, और दूसरा भी ख़याल ये होता है कि माशरे में जो हमारी दीवान कम्युनिटी है वो यूँ कहते हैं कि हम सरकार मदारुल आलमीन की औलाद से हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बात बिल्कुल गलत है। सरकार मदारुल आलमीन ख़ानवादे अहले बैत से हैं, तो आप दीवान कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो नहीं सकता और दीवान कम्युनिटी इनकी औलाद हो नहीं सकती। तो ये ख़याल बिल्कुल गलत है। आप नजीबुत तरफ़ैन सादात हैं। दूसरा अवामी ख़याल ये है माशरे में कि आपने निकाह नहीं फरमाया, तो लोग इस माह में शादी ब्याह करना बुरा समझते हैं। कहते हैं शाह मदार का जोड़ा नहीं था तो इसलिए शादी ब्याह इस माह में नहीं कर सकते। तो ये ख़याल भी बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद हैं, और ऐसे ख़यालात का माशरे से बाइकॉट होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनकी तरफ इस तरह के ख़यालात को मंसूब करना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, माशरे से ये दो मशहूर ख़यालात को दूर करना चाहिए। आपने छोटी सी उम्र में इल्म का ख़जाना पा लिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में तमाम उलूमो फ़नून से महारत हासिल कर ली, और आप चारों आसमानी किताब के आलिम भी थे और हाफिज़ भी थे। आप दुनिया की 900 से ज़्यादा ज़बानें जानते थे। सुभान अल्लाह। आप अपने वालिद गिरामी सैयदना कुतुबुद्दीन अली हलबी के दस्ते पाक पर सिलसिले आलिया जाफरिया में बैत हुए। दूसरी एक रिवायत ये भी है कि आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पाक पर भी बैत हुए और आप ही से खिलक़े खिलाफत भी पाई। सुभान अल्लाह। बैत के बाद आपने अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर सफ़र हज फरमाया, और हज के बाद दरबार रिसालत माआप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़री का भी सर्फ हुआ। नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा और मदारुल आलमीन के लक़ब से सरफराज फरमाया और हिंद में दीन की तबलीग का ज़िम्मा सुपुर्द फरमाया। सुभान अल्लाह। हिजरी सन 280 में हिंद में तशरीफ़ लाए और हमारे सूबे गुजरात के मशहूर शहर, जिसे आज की बोली में खंबात के नाम से याद किया जाता है,
تو سب سے پہلا قدم خنبات کی سرزمین پر ہوا اور وہاں پر ایک پہاڑی پر بھی آپ نے قیام فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق جو وہ واقعہ پیش ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور وہ جو 9 لقمے آپ کو کھلائے، وہ واقعہ بھی اسی پہاڑی پر واقع ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ کو 9 لقمے جنتی کھانے کے کھلائے، جنتی نورانی لباس پہنایا اور اپنے نورانی دستے پاک سے سرکار مدار العالمین کے چہرے پر ٹچ فرمایا، سبحان اللہ، اور فرمایا اے نور نظر، اب تمہیں کھانے پینے اور لباس کی حاجت نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی، مگر نہ کبھی آپ نے کھانا کھایا، نہ لباس تبدیل فرمایا، اور نہ ہی وہ لباس پرانا ہوا۔ اور آپ کے چہرے کی نورانیت کا عالم وہ تھا کہ آپ کا چہرہ نورانیت کا مرکز بن گیا تھا۔ عوام آپ کے چہرے کی نورانیت دیکھ نہیں پاتی تھی، اور اس وجہ سے سرکار مدار اپنے چہرے پر حجاب رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، کیا نرالی شان ہے۔ آپ سر سے پیر تک با کرامت تھے، بے شمار کرامتیں آپ سے وجود میں آئی، جس پر نظر پڑتی وہ ولی کامل ہو جاتا۔ طویل عمر میں آپ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو داخل اسلام فرمایا، اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آپ نے بے شمار خلفائے کرام بنائے۔ ہند میں قریب 1442 آپ کی چلہ گاہیں ہیں، اور ہندوستان میں بھی کہتے ہیں کہ قریب 1500 سے زیادہ آپ کے خلفاء ہیں۔ آپ سلسلہ عالیہ مداریہ کے بانی ہیں، سلسلہ عالیہ مداریہ آپ ہی سے جاری ہوا۔ آپ نے ہجری سن 838 17 جمادی الاولیٰ اور ایگزیکٹ 596 سال کی طویل عمر شریف پا کر اس فانی دنیا کو الوداع کہا۔ ہندوستان کے اتر پردیش کے مشہور شہر کانپور سے 70 کلومیٹر دور مکن پور شریف میں آپ کا مزار شریف موجود ہے، جو ہمارے لیے مرجع خلائق ہے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قطب المدار کا فیضان نصیب فرمائے، اور سرکار مدار العالمین کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔